पूरा बहरु लुणा माड़ी आसुथिब बाईसी पाव छेमिन बौड़ालो रत्न सिंहासने वरुण देवता नथिबे चका नयन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नाही बेसी भेड़ आउल बौड़ निकटे होइब देखा बौड़ालो निकटे होइब देखा पंच सखा माने कही जाइछन्ति पुराण रे अछि लेखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा पद्मवन राजहंस हि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणी शरण मागई आओ न मागे आना पद्मवन राजहंस हि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणी शरण मागई आउ न मागे आन निमालवासी मन्मथ प्रभु शून्य पुरुषा गणिल गणना करी कड़ी काल भविष्य पद्मवन राजा नाम अच्युत ब्रह्मा चरणे शरण मागई आउ न मागे आन बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित आज मालिका वचन आलोचनार शेष आड़ को आम जड़े भक्तर ना कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म जहाँ विषय महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तले मालिका शास्त्र तार ना लिखिदी जाना चाहूँगी ताले मन दे शुणुता आज मालिका वचन ज्ञानी गुणी मंडली गतकाली गत पर्याय में आलोचना करुले विषय कहले बाबू रे 7 दिन जे अंधार बौल सूर्य न होइबे देखा श्रृगाल कुकुर घरे पशिजे केही न करिवे रक्षा जेतेबेले बड़ देउल रे पानी पशि महापुरुष आरि ऊपर कौन कहिचंदी सुंदर भाव 7 राति परा 1 राति हेब 7 दिन 1 दिन सपतम अंके प्रकाशी प्रघट सर्वे होई जिबे लीन 7 राति परा 1 राति हेब अनुसया कहले न पाऊ राति न मरुपति 1 राति हो सपत राति ही नथिला गोटे राति 7 राति लक्ष्मण शक्ति भेद समय ही नथिला जयद्रथ बद्ध बेले प्रभु सुदर्शन चक्र रे सूर्य को आड़ुआल करनथिले अंधार करनथिले तेणु ज्ञान से भली आगो को 7 दिन अंधार हेबो बोली हाड़ीदास मध्य कहते 7 दिन जे अंधार बौल सूर्य न होइबे कथा के चित्रारे जान सनिश्चर थिबे चित्रारे जान सनिश्चर थिबे चित्रारे जान सनिश्चर थिबे चित्रारे जान सनिश्चर थिबे राहु जाइन विस्तार होइबे राहु जाई विस्तार होइबे
ରାହୁ ଯାଇଣ ବିସ୍ତାର ହୋଇବେ ରାହୁ ଯାଇଣ ବିସ୍ତାର ହୋଇବେ କ୍ଷେତ୍ରବରେ ହାଣ ହୋଇବ ଜାଣ କ୍ଷେତ୍ରବରେ ଜାଣ ହୋଇବ ଜାଣ କ୍ଷେତ୍ରବରେ ହାଣ ହୋଇବ ଜାଣ କ୍ଷେତ୍ରବରେ ହାଣ ହୋଇବ ଜାଣ ଶତ ସହସ୍ର ଯେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ଶତ ସହସ୍ର ଯେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମାଣ 22 ପାବ ଛେ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ 22 ପାବ ଯେ ରକ୍ତର ସୂତ୍ର ବହିବ ନିଶ୍ଚେ କେ କରଇ ଅନ୍ତ ବହିବ ନିଶ୍ଚେ କେ କରଇ ଅନ୍ତ ସେଠାରୁ ସଖୀ ଗୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠାରୁ ସଖୀ ଗୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହତ ହୋଇବେ ପୁଣି ସତେବାର ହତ ହୋଇବେ ପୁଣି ସତବାର बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ ज्ञानी गुणी मंडल महापुरुष लिखिछन केतेबेले घटिब 22 पापचर मीन खेल रत्न सिंहासन समुद्र जल छुईब से समय 7 दिन अंधार हे ये केतेबेले घटिब कि ना चित्रारे जान शनिश्चर थिबे राहु जाइण विस्तार होइबे ये जेतेबेले ज्योतिष शास्त्र रे ये ग्रह मानकर अवस्थिति जितेबाला या ज्योतिष शास्त्र मत अनुसार गणना अनुसार ये ग्रह माने जितेबाला यही स्थिति रे थिबे ग्रह मानकर एभली जोग जितेबाला पड़िबो चित्रारे जान शनिश्चर थिबे राहु जाइण विस्तार हेबे क्षेत्रबरे हाण होइब जाण शत सहस्र जे संख्या प्रमाण क्षेत्र क्षेत्र नहीं क्षेत्रबरे हाण लागिब सेतेबेले शत सहस्र जे संख्या प्रमाण शत बोले 100 सहस्र कहले हजार शह शह हजार हजार कहते शह शह हजार हजार लोक माने विनाश हे बर्तमान पशु मरी वृक्ष भांगी नष्ट पर जन मरी ना अल्प केतेक आगु को महापुरुष कहते मालिकारे शत सहस्र जे संख्या प्रमाण विनाश क्षेत्र बरे पूरी दे से क्षेत्र रे शह शह हजार हजार महापुरुष कहते हाण होइब जा आउ 22 पाव चे रक्तर स्रोत 22 पाव चे रक्तर स्रोत बहिब निश्चय के करई अंत बहिब निश्चय के करई अंत कहले 22 पावच्छरे रक्तर सुओ छुटिब बोली अच्युतानंद मालिकारे लिखिले ये ज्ञानी गुणी मंडली मिछ जाई फूल मालिका कहले बड़ देउला भीतरे हाणा गोला हेबा सेही बेला रे जाई फूलालो कली से सजे प्रहरे जाई फूलालो कली से सजे प्रहरे जाई फूलालो कली से सजे प्रहरे हरे जाई फूलालो बड़ देउल भितरे हाण गोड़ हेब सही बेଳରେ जाई फुललो कली शेष जे प्रहरी महापुरुष कहले हाण गोड़ बर्तमान गंडगोल लागू बारंबार गंडगोल हो बड़ देउल भितर नीति बंद हो सुधियानी महापुरुष कहते बड़ देउल भितर हाण गोड़ हे लिखिले रक्त छिटा पड़ब जे रत्न सिंहा सने यही घटना घटिबा मने रख दिने रक्त छिटा पड़ब जे रत्न सिंहासन मो रत्न सिंहासन रक्त छिटा पड़ब अशुभ नुह माडगोल हेले फटाफटी रक्त छिटा पड़ता तो महापुरुष कहते बड़ देउल भितर आगु को हाण गोल हे बड़ देउल भितर हाण गोल हेब से बेଳରେ जाई फुललो कली शेष जे प्रहरे लेखिकी रखु ज्ञानी गुड़ी मन घटब आ हाण गोल हेले 22 पावचे रक्तर स्रोत बहिब निश्चय के करई अंत हाण गोल हेले 22 पाच दे रक्तर सुओ एमिति हाण गोल हेबे गंडगोल हेब ता भितर जे 22 पावच दे रक्तर सुओ छुटिब
ଆଉ ସେଠାରୁ ସଖୀ ଗୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠାରୁ ସଖୀ ଗୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠାରୁ ସଖୀ ଗୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠାରୁ ସଖୀ ଗୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହତ ହୋଇବେ ପୁଣି ସତେବାର ହତ ହୋଇବେ ପୁଣି ସତେବାର ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ଶପଥ ଦିନ ଘୋଟିଥିବ ଯେ 14 ଭୁବନ ଘୋଟିଥିବ ଯେ 14 ଭୁବନ ବୁଝିଯାନି ଆଉ ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦିନ ହେଲାନି ଏ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଦିନରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ଅନ୍ଧାର ସବୁ ଯାକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି 7-8 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ପୁରୀ ସହର ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଐତିହ୍ୟ ସହର ନୁହେଁ ଐତିହ୍ୟ ସହର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଶ ହେବେ ଦୁଇ ଧର୍ମୀ ଯବନ ନାଶ ହେବେ ଦୁଇ ଧର୍ମୀ ଯବନ ସୁଖେ ରହିବେ ସର୍ବସୁର ଗଣ ସୁଖେ ରହିବେ ସର୍ବସୁର ଗଣ କଳଙ୍କି ପ୍ରଭୁ ଗୁପତ ଖେଳ କଳଙ୍କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପତ ଖେଳ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଲେଖେ ହୋଇ ଭୋଳା ଅଚ୍ୟୁତ ଲାସ ଲେଖି ହୁଏ ଭୋଳା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିକିର ଲୀଳା ଖେଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିକି ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଲେଖେ ହୋଇ ଭୋଳ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ମୁଁ ଭୋଳରେ ଲେଖୁଛି ଏହା ହବ ଆଗକୁ ମିଛ ନୁହଁ ଅକାଳ ହୋଇବ କାଳ ଗୋବଉଳ କୁହୁଡ଼ି ଆସିବ ମାଡ଼ି ବଉଳ କୁହୁଡ଼ି ଆସିବ ମାଡ଼ି 7 ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯିବ ବୁଡ଼ି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ହବ ଏ ଅନ୍ଧାର ନା ବସୁ ସାଲରେ ବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବ ଯେ ପୁଣା ବାବୁ ହୋଇବ ଯେ ପୁଣା ବସୁ ସାଲ ରେବ ବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ এই ସମୟରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବ ଯେ ପୁଣ 7 ଦିନ ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ହେବ ଏ ଅଙ୍କଟାକୁ ହିସାବ କରିଦେବା ଯେଉଁ ସମୟ ମସିହା ହେବ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ବସୁ ହେଲା 8 ଅଷ୍ଟ ବସୁ ସାଲ ହେଲା 2 ଅଷ୍ଟ ବସୁ ବସୁ ସାଲ ରେବ କହିଲେ 27 ବିଂଶ କହିଲେ 20 हे ज्ञानी गुणी मंडली या हिसाब आपण करेंगे आउ 7 दिन ये समय अंधकार ही हम मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जेवासर बाबू शुक्र जेवासर अंधकार घोटी बटी मर्त्य मंडल बाबू मर्त्य मंडल कौन कह मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जेवासर मीन मास ध्यान देवी आम आगु आलोचना करते मधुमास कहले चैत्र मास से मीन मास हो कृष्ण पक्ष हो चतुर्दशी तिथि हो शुक्रवार हो देखो महापुरुष कि निर्दिष्ट भाव लिखिदे कौ समय यहाँ हम 22 बाबचर मीन केतबेले खेलिब रत्न सिंहासन को समुद्र जल केतबेले छुईब नील चक्र डेईकरी पानी केतबेले आसीब ना जेतबेले मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जेवास अंधकार अंधकार केतबेले हेबो ना अंधकार घोटी बटी मर्त्यवर्ण सेतिकी बेलरे पापी सबो हेबे नाश बाबू सबो हेबे नाश पतंग पराए अग्नि मध्य देवे झास अग्नि मध्य देवे झास सेतिकी बेलरे पापी सबु हेबे नाश पापी सेतबेले रहिबे नाही महापुरुष लिखिछन मालिका
अधर्मी दुराचारी पापी पाप तो करें ना बाध्य हे परिवर्तन हवा निजर प्रकृति जदि परिवर्तन न करेंगे शरीर बदल निजर प्रकृति की जदि न बदलैबे विचार को जदि चिंतन चरित्र को न बदलैबे निजर आकृति बदलैबे मरिया पड़े। महापुरुष कहले पतंग पराए अग्नि मध्य देवे धास किए ना पापी माने से बेले रे नरहिब बन्ही तेज भानु दे नाही बाबो भानु दे नाही नरहिब बन्ही तेज अग्निर तेज मध्य सेतबेले रहिब नाही नरहिब बन्ही तेज भानु उदय नाही सूर्य उदय हेबे नाही 7 दिन अंधार हम सूर्य के उदय तेणु अग्निर उत्ताप रहिब नाही कारण 2.5 प्रहर उत्तर हिम जेतबेले बहिब अग्नि उत्ताप रहिब नाही नरहिब बन्ही तेज भानु दे नाही बाबू भानु दे नाही बुद्धंकर पिता का सरे नई का सरे नई ज्ञानी गणी मंडली महापुरुष लिखिले देखो कि कथा आप बुझीपारे ना साधारण लोक बुझीपारे ना संसार मध्य केमंते जानिबे नर अंगे देह बही बहुड़ालो नर अंगे देह बही पथ आगत जे जुगर व्यवस्था समस्त को जना नहीं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ संसार मध्य केमंते जानिबे नर अंगे देह बही ए नर शरीर धारण करी आ साधारण लोक माने तेल लुण भितर संसार जो मैंने कर स्त्री पिला छुआ मेल जो मैंने अच्छा आ से माने कौन ये कथा को अंक ठार कारण संकेत को बुझीपारे ना गत आगत जे जुगर व्यवस्था समस्त को जना ना समस्ते जानीपारे ना ये कथा कि अच्युत लिखिं किए जानवे कोटि के गोटिए जानती रस 300 गणा से ही 300 गणा से ही महिमा प्रकाश निश्चय से ही दास आने मुह कहती नहीं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महापुरुष कहूच कोटि के गोटिए जानती रस कलिजुगरे कोटिए रे गोटिए लोक मो मालिका को बुझी बुझाई पारिबो ये संकेत गुड़ी को ठार गुड़ी को बुझी पारिबो कोटिए रे गोटिए लोक हे रामचंद्र कलिजुगरे सेमानकर संख्या केते ना 3000 कोटि के गोटिए जानती रस 300 गणा से 3000 तंगर संख्या आ महिमा प्रकाश निश्चय से ही दास आने मु कहते ना ये महिमा को प्रभुंकर महिमा को कलिजुगर लीला को कलिकी लीला को मो मालिका को से माने प्रकाश करेंगे आने मु कहते ना आउ क्या मु कहते नहीं तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहते नरहिब बन्ही तेज भानु दे नाही बाबू भानु दे नाही बुद्धंकर पिता का सरे नई आकाश सरे कौन यार अर्थ महापुरुष कहले माने बुझीबे कि ना मोर भक्त माने ये कथा को बुझी पारिबे ये ठारक संकेत को बुझी पारिबे नरहिब बन्ही तेज भानु दे नाही सेते बेले बन्ही कले अग्निर तेज मध्य रहिब नाही आगु हबो 22 बाबतर में न खेलिबो आओ भानु उदय नाही सूर्य उदय हेबे नाही पूर्व आकाश रे बुद्धंकर पिता आकाश रे नई बुद्धंकर पिता चंद्र ये मध्य आकाश रे उइबे नाही राति रे
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାବରେ 10 ଘଡ଼ିଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହେବ ଜାଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହେଇଯିବ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଦିବସେ ଶୃଗାଳ ରାବ କରୁଥିବ ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା ବଉଳଲୋ ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା ଦିବସେ ଶୃଗାଳ ରାବ କରୁଥିବ ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା ବଉଳଲୋ ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା କାଳ ଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶପଥ ଦିବସ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ ବଉଳଲୋ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ ଟଙ୍କାକୁ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ହୋଇବ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉଲ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ବଉଳଲୋ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ବୋଲେ ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉଲ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାହାଣୀ ଡାକିନି ମାନେ ଗୋ ବଉଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇବେ ଉଭା ବଉଳଲୋ ପଥେକ ହୋଇବେ ଉଭା ଘରେ ଘରେ ପଶି ରକ୍ତ ଯିବେ ଶୋଷି ତେଣୁ କିପରି ବୁଅବା ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରିଲୋ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ ବଉଳଲୋ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗ ମାୟା ବଢାଇଣ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 7 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଡାକିନି ଡାହାଣୀ ଡାକିନି ମାନେ ଗୋ ବଉଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇବେ ପୁବା ଡାହାଣୀ ଡାକିନି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଉଭା ହେବେ ସତ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କେହି ଚୁଟି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବେଣୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମା ହେ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ବେଳ ଆସେ ବାରଣ କହିଲେ ଶେଷ ବେଳ ମା ମହିଷାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବା ମା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କେଶ ମୁକୁଳା କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁ ଯୌବନ ନ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ମହିଷାସୁର ମରିବ ନାହିଁ ଇ ବର ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଶୂଳ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଥରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ମରୁନଥିଲା ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଥିଲା ମତେ ମାରିବ କିନ୍ତୁ ବର ପାଇଛି ଜାନୁ ଯୌବନ ଦେଖେଇବେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଜାନୁ ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେଲେ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ମଲା ତା ଶେଷ ବେଳ ଆସିଗଲା କେଶ ଫିଟେଇଲେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ମିଛ ନୁହଁ ସେତେ ସେଇଭଳି କଳି ଯୁଗରେ ଆଜି ବେଣୀ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରିଦେଇକି ନାରୀମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଡାହାଣୀ ଡାକିନି ଆଉ କି ଡାହାଣୀ ଡାକିନି ମାନେ ଗୌଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇବେ ଉଭା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଉଭା ହେବେ କୋଉଠି ନା ଘରେ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମା ମାନେ ଆଉ ବେଣୀ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଚୁଟି ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଉଭା ହେଇକି ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛନ୍ତି କାଲିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହି କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କାହା ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଅଗାରି ବାବାଜୀ ଖଇ ରଙ୍ଗଗଡ଼ ନାମ ତାର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଉଳଲୋ ନାମ ତାର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜାମୁ ଗାଁ ଠାରୁ ବାଲି କୁଦ ଯାଏ ଲାଗିବ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଇରଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ଅଗାରି ବାବାଜୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଥିବ ସେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସୁଧିଜାନି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପରେ ଠାବ କରିବି ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ
ये तो बड़ी भाव आओ न मिलीबा न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल श्रद्धेयने आज विदाय दियंतो हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।